umwana akiri muto aradependa nye kubera umuhibere nye kubera umuhindure nye kubera aje muri toilette mais ageze mu za 12 uduga atatangura ku niveau yindi yitwa independence. Kuri independence naho urumva hari igihe umuntu hateba gato ya malheureusement iyo niveau ari igihe umuntu ayiteba gato ugasanga yitevyemo gushika ku myaka 50 mais yamaze kwitebamo umwanya munini ya indépendance. Ça veut dire je veux faire ce que moi je veux, je veux faire ce que moi j'aime. À un certain niveau bicika rébellion. Parce que ntaho kikubwira ati none turashobora kumvikana gato no ya je ndafite ivyo nshaka attention muranzi mbega je kwanza kubera mutambagije. Donner c'est quoi la différence? Yep. Rêve na objectif. Est-ce que bien sûr quoi interchangeable qui moi je va me rêve jamais l'objectif gouti oui comment? Yep. C'est quoi? Bonne question. Umenya gute kuri mu kintu ukishuta uvuga ati ndazi c'est quoi les symptômes kuri urakushinzira carrément parce que nawe ushinzira aza kwishitura kuri 40 45 ibikirato y'umwanya yarataye amasaha iki yiyahuriye mu bintu nyine akaza kwishitura. C'est comment umuntu avuga ati muntu uri mu kintu ukuyumva umeze ukunuku c'est pas ton truc. Bonjour, bon après-midi, mwiriwe cyane akunzi ba Fun and Fact, abakunzi bacu, akunzi ba Siren Vibes. Nibaze ko mumeze neza aho muri mu miryango yanyu. Twe hano tuguhe neza. Muntu bw'Imana. None ko turi bazima. Ego, hallelujah. Tubazima tumeze neza, tugire n'ivyisi. Byose n'ivyisi. Nibiyashu duheje gwana kayashu mugabo ni bon turacari bazima nta kibazo mavubona tumeze. Ibiganiro bibiri bikurikirana turi mu biyashu. Igihari kwa vendredi pasa no zikatwara mukanicyo mu biyashu. Daheze gasheri. Bo ariko turahari twagarutse. Abakunzi bacu mwese mwana mudusengera kora ko turakiriye amasengesho yanyu. Ibi ni je prayer. Shumuro vya dada. Amen. Turaje mugabo turaje ibintu bizima. Abantu mwaravyiga emission ya la fois passée ikabakora ko nimwatera imbere muze mutwibuke mugati burya buntu bwavuye muri Fun and Fact reka tuva tubaha basi naka 2 millions canke akamiliyoni kamwe. 1 million c'est quoi? 1 million c'est quoi? C'est dollar jamonza. Kora ko bibazo byinshi usanga bikunda guhura n'utuntu tw'udufaranga duke ahantu hari amafaranga ibibazo biba biki. Ego. So tuhagarutse kandi ni vendredi kubera ko tubakunda muri kwa kuntu bitugora tuguma tuzi twonge dusa Imana igumutwongera inkombe zo kubandanga zo kwamuguma mutubona chaque vendredi kandi turabishobora. Imana ishimwe ko dutije imbaraga n'ubuzima kanakira bagenzi bacu nyene ugani basi witwande ko abantu batakuzi tanzi nitwozira koze ndabakunda cyane murabizi muri abantu banje yego dashe baramusabana Jambunda ubitsimwe oiris ndabaramukije mwese ibi byose siko mukumurumiko nuko harabaye problem technique so now turiko turasubira kwi redémarrer urumva reka umva kugira mugati abantu kwishusha kugira mutahuri gituma mengo turi bizarre mais OK turi bon. Karibu bakunzi ba Siren Vibes na Fun and Facts. Twizeye ko muri benshi muko muradukurikirana, twizeye ko abakurikirana ikiganiro muza kugipartager mu commenter gentiment nkabitutsi parce que abantu bameze nabi. Ego rero turabaye kaze hama nongera ndababwira yuko Nikita nitwamwirukana tumukumbuye abantu mufata ibintu by'ubuseriye byose come on ntabwo twamwirukanye ari mu ngendo ari mu kugaruka okay mu ngendo ndaye ari mu rugendo ari Dubai naza muzomusaba ibintu natwe turamurindiriye gutya anye tuzozirira ngaha nyene kujya twagize l'année passée. Donc rero karibu twizeye yuko muguma ngaha kuva igitanganiro gitanguye gushika giheze apana ko gikatira hagati. Mami
Wangu yani kamwe ntazi ko twe dutangura turi muri struggle. Dans la joie. urabizi yuko Ine joie ivanse. ndagusabye igongo basi Bamutuza. Ikintu kibaye haba hariho solution hariho n'impamvu. Ndizopfa ndabibabwira. Ndaramukije abakunzi ba Fun and Fact, ndaramukije abakunzi ba Silent Vibes. Ndabakunda cyane kandi murabizi hamanizera ko mwese muri amahoro abamerewe nabi Imana niyo nyishu n'ukuri n'amasengesho nta n'ikindi turafise preuve Imana niyo yonyene ari nyishu ibisigaye vyose ni vya dunia zelo vraiment ego nibaza ko bimeze neza ndaramukije ozi ndakuramukije Bonjour Shada Dona, bon après-midi. bonsoir Dasi wagwa urameze neza ego turashaka kubandanije kuryama no kubyuka tuzakubivuga hanyuma karibu kandi rero reka mwabonye ko turi kumwe n'umushitsi Mutumire ntiyumiwe. naryohewe Yokora ko ibintu vyabaye ahari arazi arivyo reka rero tumwakire muramona atwidondore atubwica akora hanyuma cha tubabwira ingingo y'ikiganiro cacu cuno munsi karibu umushitsi murakoze cyane jewe nitwa Hakizimana Gila nakazina ngo nsangiye n'abavyeyi ngo babagenzi babiri ngaha ai urujyaye ngo afise umutonto ngo yitwa ngo Hakizimana Maybe kumvukana na Das. canke nzomwita izina mwana wanje twakizimana aho bigeze voilà nitwa Hakizimana Gislain ndi ce qu'on appelle un CFC conférencier formateur coach akazi kanje kaba gufasha abantu gutora le but de leur vie kumenya kudefinisa ama objectif no kudevelopa ama habitude abatwara mu gushika ku ma objectif yabo majambo make nivyo onye yego merci beaucoup murumvise rero ikintu akora nivyo n'umusigaye tuyage ko musanzwe abantu baravye ikiganiro cyo gatanu heruka two turavuga ibintu vya épargne ariko baragarutse ku kintu cyane ati nshobora kugira épargne udafise objectif ushaka gushikirako siko amahera nshobora kuyabika nk'isiha udafise ikintu uzoyakoresha kiboneka kandi vyiza nukubika amahera ushaka kuzoyavyaza yandi apana kuyo cugura ikintu cuyamara yose warifunze imyaka 10 you know me unze gushaka kukira utakiravye muhigira vyinshi rero tujya tubandanye quelque part muri iyo nzira nyene objectif tugati urashaka kuvuza objectif yo gukoresha amahera ariko imbere yo gukoresha amahera abantu badafise na objectif umuzima objectif y'ubuzima bwawe wahamagariye iki waremewe iki mu bisanzwe est-ce que urayifise est-ce que urafise impano zo gushikira kuri ico kintu wifuza est-ce que bitandukaniye he donc nivyo tugiye guca mu mizi kugira twumve ni gute umuntu atora objectif yiwe ningene nigiki est-ce que rêve na objectif nico kimwe vuga ngo indoto zawe ni hangiro ryawe I don't know objectif ni hangiro urashusha ukuntu ihangiro kirundi ko kiramvamo urumva nico kimwe urumva nivyo rero Gigi ni bon ya ahubwo sona bimwe Coach Gigi agira bitubwire mu ncamake yego karibu canke mu ncamenshi utubwire ingene bigenda nakino nake kauga karibu Gigi karibu alors nkuko yavuze gushobora gutora ingabire yawe cyangwa ushobora gutora ihangiro kumwe yarivuga même si on ne sait pas très bien ngaha ihangiro bamwe objectif let's say objectif merci objectif enfin turi Bujumbura donc objectif alors kugira yavuze hariho différence entre quoi vous objectif et rêve nivyo ariko amarêve yacu kanshi nayo nyene turashobora kubashira mu objectif yacu par exemple urashobora kuba ufise rêve igatumugira objectif lego akujya kwa Nikita peut-être qu'elle veut kuzunguruka la terre en 80 lego usanga ni rêve yiwe yari afise yihaye objectif ati mu kwezi kankore kugira nzi ndo amafaranga yo gutembera fait visite Burundi donc majambo make ni gute ushobora kumenya kudefinisa ama objectif imbere yo kudefinisa ama objectif hariho iyindi niveau ukwiye kwibaza c'est quoi le but de ta vie cyangwe but de ta vie mu kirundi bavuga cyongeza bavuga purpose mu kirundi bavuga impamvu waremewe impamvu yawe yukuba ça fait pas trop religieux no ya ntacu kureba oya uvuze ku impamvu waremewe kibarurije muga impamvu yawe yukubaho yo kubaho impamvu yawe yukubaho impamvu yawe yo kubaho merci beaucoup impamvu yawe yo kubaho
utegereza gutora impamvu yawe yo kubaho, hama wamaze gutora iyo mpamvu yawe yo kubaho, ce sont des valeurs nizo zica zigutuma wewe wihereza rero ama objectif. Alors impamvu ya twese yo kubaho turayisangiye, ni gushobora gutanga l'espoir, la vie et la dignité. Bonne chance kubera ndabivuge mu Kirundi, gushobora gutanga icizere, ubuzima, icizere, ubuzima na dignité, ubuntu. Ego ça va faire. Voilà, twese ico turagisangiye, quel que soit ingabire wowe ufise, twese duhamagariwe gutanga ubuzima muri izo ngabire, a partir izo ngabire zacu gutanga icizegwe, cizere aho nikijya ariko aravuga Akizimana. Tazara murarusha Kirundi hano nurago. Disuri ko ari ariko aramblo kuko nabi. Bon, soit umva twese twasanga iyo but y'ubuzima, gusa mu mpano canke mu ngabire dufise ziratandukanye. Hari ushobora kubikora mu gukoresha journalisme, mu gukoresha peut-être droit de la femme, ati jewe ico nshaka nico, uwundi ati kuzunguruka isi yose, Burundi cankwe tourisme. Mais uko biri kose uyo mwuga wiwe awufise kubera ashobore gutanga ubuzima. Ndibaza yuko ari yo ma objectif mugiriye mukeneye gufasha abantu kuzunguruka mu isi canke kumenya ibintu. Alors iyo wamaze kumenya yuko ukeneye gutanga ubwo buryohe mu buzima, ucutangura kurondera rero ce que tu fais bien, ça veut dire ingabire zawe. Qu'est-ce que tu as comme technique que tu maîtrises? Iyo rero cadufata rero tukagira ama exercice kenshi abaje muri ma séance yanje, catugira ama exercice yo gushobora gutora ingabire cankwe aptitude umuntu afise. Dutangura kuri liste ya 101. 101 dons, c'est pas très difficile igihe ufise umuntu akwakompanya. 101 nimwe we kajya ka imwe niko ku exagera gatoya overflow. Okay. Yep. Au début umuntu uramubaza ati wibaza yuko ufise ingabire zingahe, banshi biyumvira akubwira ati nasaze 10. Bon yumva yuko yasaze, mais l'objectif abari kugira 101. Aho naho zitora ijana. C'est pas très difficile. Impano. Ego. Impano n'ingabire nico kimwe. Ariko aptitude umengo mu gifaransa ni kuvuga kumenya kwandika. Est-ce que ni aptitude? Est-ce que kwandika pana ngo blogging kwandika phrase iri cohérente? Bon, namba onye tugiye mu mpano ni kimwe mu bigufasha mu kugira iyo liste. Alors on va prendre juste tourne dutatu pour passer. Alors kubera utora ingabire zawe ushobora kurondera qualité office mu buzima. Je sais pas ce que les gens te disent que tu as comme qualité. Abantu bavuga yuko mfise umutima mwiza, abantu bavuga yuko bivuga gute, nzikuyaga, voilà, ndi persévérante, ndi des qualités. Tu peux trouver que tu peux en faire jusqu'à 100. Utazizi nawe urashobora kuja kuri internet ugatapa qualité hamukaraba izo we ufise. Voilà. Hamurashobora gufata naho nyene expérience. Mu experience nayo nyene wewe waciyemo n'ingabire wakuremeye yaguhaye, parce que ivyo waciyemo je ntavyo naciyemo, kandi bishobora gutuma wowe uronka mu buzima ivyo je ntoronse. Uravuga ati dukeneye umuntu yaciye muri ibi, dukeneye umuntu afite experience. Mu experience nayo nyene ugerageje kuraba ya une cinquantaine, kubera ugere kuri iyo myaka 20 ningahe uba waciye mu bintu byinshi qu'il faut considérer aussi. Parce que mwe mugenda gupostula kenshi ari mu bibazo bakubaza ati tubwira kantu wamaze kugira kawa ou tu t'es déjà sorti de quoi. Donc quand tu arrives à dire maintenant que tu as pu te sortir de 3 ou 5 choses, on dit tu es qualifié. Bref, vous tournez tous des questions de réflexion umuntu afashwa muri yo coaching kubera tore yama aptitude yiwe, donc ivyo afise ashoboye yahawe. Amakacaba izindi exercices zo gushobora gutora quels sont tes rêves. C'est quoi que tu veux être, que tu veux faire, que tu veux avoir. Ni giki ushaka kuronka, kuba faire no gukora, être, faire, avoir. Alors hari ico ushaka kuba, ushobora kuvuga ati jewe nshaka kuba mama dimanche, jewe nshaka kumba mama dimanche ngira muramuzi, Christine. Voilà, ariyo bamwe baca bibaza ngo ni kuba mama dimanche gusa. Donc kuba directrice wa rédaction w'ikinyamakuru citwa Elle, je ne sais pas si ça existe encore. Ni un rêve. Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux avoir 5 à 3 maisons, je veux avoir juste
inzu ku kiyaga cyangwa nkeneye juste kuronka abana batanu, je veux avoir. Tu peux faire une liste de ce que tu veux avoir. Et puis il y a une autre liste nayo nyene, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le tour du monde ou le tour du Burundi, ou je vais faire un manuscrit kwandika gitabo, un best-seller ya mbere mu Burundi kubera ko ça va fise mbega ba best-seller, on s'en fiche. Moi je veux ça. Je veux faire ça, je veux faire. Ivyo byose igihe wamaze kubironka, ivyo byose iyo liste yawe ufise rero ama objectif spécifique agusa. Ça se dit. Asa nawe nyene na wewe ari wawe na wewe w'indani. Kubera rimwe na rimwe hari igihe umuntu akiri muto aba mu ndoto z'abamukuriye. Donc tu vis dans le rêve de quelqu'un d'autre. Iyo nayo ni niveau bita niveau ya dépendance. Umwana akiri muto aradependa kubera umuhibere kubera umuhindure kubera aje muri toilette, mais ageze mu za 12 uduga atatangura ku niveau yindi yitwa independance. Kuri independance naho urumva hari igihe umuntu ateba gato ya malheureusement iyo niveau ari igihe umuntu ayiteba gato ugasanga yitevyemo gushika ku myaka 50, mais yamaze kwitebamo umwanya munini ya indépendance. Ça veut dire je veux faire ce que moi je veux, je veux faire ce que moi j'aime. À un certain niveau bichika rébellion, parce que ntaho kikubwira ati none turashobora kumvikana gato ya je ndafise ivyo nshaka, attention muranzi mbega je kwanza kubera ko mutambagije même si nshaka kubikora. Bref ugasanga hariyo niveau ya gatatu umuntu atamenye yitwa interdépendance. Donc ni 3 niveaux. turakeneraniye. Voilà, turakeneraniye. Niho rero hariyo iyo maturité yo gushobora kumenya ati je kubisanzwe objectif n'ivyo nshaka mu buzima byari biri. Hana gwa UI gushika. Ya saba UI gusaba baraba brutal. Naho umuzani ikintu ashaka akubwira ati kubera utakimbagije avant. Kandi yaragishaka deje. Yego gonongwa ayo mahera twari kuyakoresha ibindi mebe. We wambwiye yuko iki kintu wari ugishangwe wari kwari kumbaza ati ubu sinanda gishaka byihuta. Mais bon, ari juste kuri ya niveau ya kagagazo ya kagagazo. Voilà, indépendant, mais kubera ushobore kuba umuntu akwiye kandi yuzuye ari ashaka kuja kuri niveau yindi, uramenya naho nyene kumenya yuko ufise ivyo ushaka kandi nawe afise ivyo ashaka, mais tutegerezwa guhuriza hamwe. Donc je veux quoi? D'accord, c'est la troisième chose qui peut nous correspondre peut-être, ou bien on commence par ce que toi tu veux et puis on va finir par ce que moi je veux. Bref, ivyo byose biri muri ama objectif agizwe rero n'ivyo vya kwimenya hamukarondera kumenya yuko nuwundi yizi kubera uwundi nawe atiyizi nawe rimwe birakubera ingorane kubera ni ndiyo bwana haba munyuvuga ngo yaye umva iruhande acaje kuvuga nabi agaca avuga ati nyama ariko arigira umushevu nyama. Bon pourtant yamakubaza ati wowe ushaka avuga ati non ivyo wari ufise mu mutwe reka dutangure kuri ivyo, c'est bon. Donc voilà, kumenya but y'ubuzima bwawe ni kumenya yuko ni gutanga ubuzima, gutanga dignité no gutanga espoir, mais il faut kugira quelque chose maintenant tu peux avoir grâce à ton potentiel, ingabire nyinshi zitandukanye ufise mukamenya naho nyene yuko muri za ngabire zawe urashobora kuzifatanya kuzimacinga na ndoto zawe kubera ça ne sert à rien yo gushobora gukora ukoresheje ingabire zawe utari kuraba mu ndoto zawe, kubera mu bintu binini ufise uzoshobora gusigira abana bawe ni gushobora kubabwira yuko wabayeho mu buzima kandi ubuzima bwawe nabo bashobora kuba mu buzima bwabo. Parce que les richesses ushobora kubasigira leta yashobora kuzozibaka cyangwa la famille, mais ubasigiye iyo aptitude yo gushobora kumenya yuko botora ingabire zabo, ama aptitude mu buryo butandukanye kandi bashobora kugwanira indoto zabo iyo bicaye bakazana. Aho nyene imbere yo ijambo abandi nagenda kwaza kibazo kimwe tute tugenda dusiguriye nyene objectivement itandukaniro riri hagati y'indoto rêve na objectif. D'accord. Ni giki harano baba nyene ngati none c'est quoi la différence? Rêve na objectif. Est-ce que bien sûr kuba interchangeable? Kimwe ushobora kuva muri rêve ja muri objectif guti oui comment? C'est quoi? Bonne question. Alors hariho recherche ndiko ndakorerako ivuga justement comment passer du rêve à l'objectif. Nariko ndobserva plus ou moins amaka y'abagenzi mbana nabo canke babaye mu byo bashaka bariko baraba mu success story gute babishikako cansanga hariho ama etape atatu. Etape ya mbere ni idée.
Twese turafise par jour au moins entre 60 et 100 000 pensées qui passent mon mot. Ça, ce sont des idées. Et souvent, amaida guca murashobora kuronka bonne idée. Chambo c'abandi bo mu buyenzi ngo nimpata bonne idée ya bien. Ugasanga waronse bonne idée ya bien, mais iyo bonne idée ya bien yawe ntuyikaci ngo ifate ngo iyo rero ukwiye kuyikuraho ukayishira ku gipapuro. Voilà. Iyo bonne idée ya bien, nambari créer une autre émission, nambari passer une émission juste imbere yo kuri sentare kanaka pour parler des règles de la vie, je sais pas tout ça. Une bonne idée, mais utegerezwa kuyitwara ku yindi niveau kubera igira agaciro ni niveau ya rêve. Donc uyihereza umutima. Le rêve, on sait tous bien que ikintu giri mu mutima wawe nico kintu gicika indoto. Donc uragitwara ukagishira ahantu hanyegeje. Donc amaide apassa kuri étape ya kabiri yitwa rêve. Le rêve, c'est lui donner du temps, ça veut dire aller sur internet et trouver comment les autres font, comment, pourquoi ça serait bien pour toi, pourquoi les gens ont besoin de ça. Waouh, ukaryoherwa quoi. Ugashuha, voilà. Ugashuha, ugashira amaposteri, ukagirisha amaflyers naho kitarasohoka, ugasohora igihuha, bref. Yuko hagiye kuza ikintu. Etape ya gatatu ni gufata iyo ndoto yawe rero ntiguma ari indoto kubera urashobora kuzoyibagira canke igacika ari indoto. Kwigira rero objectif, lui donner de la vie. Lui donner de la vie maintenant ni gushobora guhereza deadline. Donc itegerezwa kuba iri mesurable. Deadline, ça veut dire iki kintu nakibonye kiri bien, ntangura à partir de quand ndorondera nde dukorana kuri kamera, nzorondera nde afasha pour le lancement naho ntararonka amahera yavyo. Donc ça veut dire c'est trouver maintenant des actions qui correspondent. Donc entre le rêve et l'objectif, la différence ihari nuko le rêve c'est les sensations fortes. C'est la méditation, c'est ta responsabilité du matin. Normalement moi c'est muri twebwe ari sanse kurota imbere ko ava mu cumba ciwe. Parce que amaze gusohoka on se fiche de tes rêves, on s'en fiche à un niveau gutya. Donc si toi tu n'as pas pris le temps yo gushobora gusavura ukareve kawe biragusha. Ushaze kutubwira ngo bizoba biryoshe je ubibona gute turakubwira ati none bizobajya uratubwira bitango. Kubibona twebwe. Voilà donc ari guca wibaza ngo abantu barakwanka barakugwanya mais ils s'en fichent. Kuri objectif naho nuance nuko objectif ni mitigito. Ni yasho ni umuntu uramubona ukamuterera donc uramubona ukamubwira pole sana burakira kakadiba urambwira basi ndagutize kakaduga kanje pour déplacer les choses urambwira basi je mvungane na Alberic. Bref, objectif ni imitigito byamaze kuja muri noze ni urakivyukiramo ejo ukivyusa imana ikuvyuye uvyukiramo utigita. Donc c'est bien pour les gens qui ont des rêves mais ils doivent savoir ico kintu kukidata kucalimenta no kwigira amasacrifice kubera kibe. Ça veut dire kiragutwara ibintu mu mufuko wari ufise, kiragutwara le temps, inguvu, uratakaza des amitiés, tu dois créer d'autres amitiés kubera iyo ndoto. Bagiki. Nawe nzi. Bagiye niki. Bref. Twavuye dukura mu mwavu. Voilà, ari muri voyage manye. Nako cyari muri fate au sérieux vraiment. Bref, ni plus ou moins ça. Donc umuntu kubera ashobore kwa avancer mu buzima bwiwe buryosha bushuhira ategerezwa kubazi gute ashobora kuryosha ubuzima bw'abandi yikoze ku ngabire ziwe. Naho nyene I'm learning. Ukurumva biduga ibireve nibi objectif bigeze ngaha objectif amareve yari menshi ngaha objectif imitigito ne moto flamme rero hari ikibazo hari igihe umuntu aba afise rêve yo kuba ikintu je sais pas mugasanga mu gukura bavuze ko mu gukura y'imyaka 25 ariko arakora ikindi kintu après gasanga sinzi ngene mvuga bivuga mvuga ngene bivuga ugasanga après ko atari objectif yiwe kugira rero abihuze ya rêve yiwe na objectif yiwe canke ashoye kubidistinga kubitandukanya avuga ati jewe rêve yanje niyi objectif yanje niyi ndiko ndabona mega ndiko nja mu nzira aho bizohurira umunsi umwe. Okay, sinzi ko utaho. D'accord, reka dufate umuntu w'umusalarié yuko ari wafise indoto mais en même temps hari objectif yari yihaye amahera, subvenir aux besoins de sa famille ou je sais pas de sa vie.
mais umutima hakaba hari indoto yiwe yarafise je sais pas kuba son propre boss quoi. Voilà, yo gushobora kuba son propre boss, gushobora kuvyura ca gisosiyete kiri mu mutwe wiwe, ategerezwa wowe ubwiwe gushobora kumenya kwa kundi twavuga gufata iyo ndoto ayigire nayo nyene objectif. Par jour dufise amasaha 28. Kenshi dukoresha le 2/4. 2/4, 16 heures. 16 heures sous les 24. 8 heures zindi zisigaye nizitiro. Donc 16 tuba turi maso. Ku kazi naho ndibaza yuko ata muntu akoreshwa 16 heures. Le maximum plus ou moins moyenne ni 7 à 8 heures. 8 heures. Urumva hasigaye 8 heures zindi. Wa muntu rero namba ari umusalahi ahantu akwiye kumenya kwihereza rero ya ndoto yiwe kuyiha action. Za 8 heures zindi zisigaye. Ya action namba bibera kuri bata. Avuye ku kazi naponyoke kuri bata avuga ati ewana kuri bata nzora ndahamara amasaha 2 naho nzi yuko baca bugara mva ku kazi 16h 17h canda haguma gushika 19h avuga ati je veux donner les 2 heures tous les jours voilà pour mon rêve et les samedis je veux y être kuva mu gitondo. Donc ça fait que uyo muntu arafise indoto mais indoto ari yose kwingana twarabibonye mu buzima twese turabikurira me turavyibagira nuko iyo ufise n'umukate cankwe pain coupé cankwe baguette urashaka kuwujya wose donc ushira mu nda wose mais uwujya mu bice bice. On peut appliquer ça aussi à nos rêves kumenya kugrignota amasaha ama moyen. Donc uyo muntu rero namba abona yuko ari bloka ahantu biri simple nafate kuri ya masaha yandi asigaye 16 8 ya loisir yiwe avuye ku kazi na 8 ya sommeil narabaha ginyota kandi abikalkuye neza arashobora kubona yuko mu mwaka ari capable kuvuga ati wana ibi bintu nabihaye ya masaha kandi ni ibintu navyo nyene bikura kubera amasaha bihaye. Ndabahereze juste aka information gatoya que j'ai appris yuko umuntu ariko aratravaya ku kintu ashoboye kugihereza amasaha 50 arametriza vocabulaire yayo iyo domaine. Mvuze ati nanje nshaka kuba blogueur nkihereza amasaha 50. Sur combien? Sur une semaine, c'est toi qui sur trouves. Un mois. Okay. C'est toi qui trouves, mais tu passes 50 heures. Soit tu lis un livre, soit tu écoutes des podcasts, soit tu regardes des vidéos, tu mélanges. Mais on passe à 50 heures. On la maîtrisa les termes, le vocabulaire. Kuko urazi yuko wicaye n'umuntu ashaka gufasha muri ico kintu akubwira amaterme. Donc udafisa amaterme uri kuramutesha umwanya. Donc va d'abord maîtriser la base, donc les 50 heures. Et ensuite, avec les 50 heures, tu peux commencer maintenant à poser des questions aux amis. Voilà, nugende kwambeta abantu. Un clin d'œil kuri babandi bakunda kuza kubaza abantu ngo ndashaka kuba entrepreneur, ugasanga tu maîtrises pas le vocabulaire. Uri kwaragufasha numu entrepreneur wewe umwanya uraharuwe. Voilà. Canke baba jeune bashaka nabo nyene kuba ba blogueur canke ba slammer je ne sais pas. Baza baderanje abantu bari muri domaine ugasanga ngo nta mwanya mpango aravyigungirako mais toi tu n'as pas passé 50 heures. Donc information bagapate neza. Et ensuite niveau ya kabiri yindi nayo la crème de la crème c'est passer 500 heures. Muri domaine. Donc on additionne kuri à 50 450 donc il y a 500 heures kubera 500 heures. 500 heures nazo urumva onye uri capable de transmettre ico kintu. Non seulement tu vas maîtriser les bases, mais tu es quand même à jour. Urazi bigezweho, uraza urondera, reka dufate muri kamera. Ashaka kuba cameraman. 50 heures ça veut dire yamaze kumenya bavuze lens, bavuze projecteur, bavuze amapile, je ne sais pas. ISO, il s'y retrouve. Maintenant, il est en train de gravir en passant 500 heures. Kubera ashobore kumenya aho batira caméra. Donc ni basique, uri muri domaine, il y a 500 aho barondera trépied. Ikuvunikanye wari mu rubanza ninde ushobora gutelefona ngira biri gute none mbariza basi kanaka. Donc wamenya karere nyene kapanze 500 heures uba wamaze kumenya karere. Donc tu es dans la piscine. Avec les requins, tu les connais. Le grand requin, c'est tel, même si tu n'en deviens pas un. Tu sais où ça se passe, la jet set. Urabizi plus ou moins, bref, kuduga niveau nibindi.
hamario niveau yindi ya nyuma rero ceinture noire mbaya mbaya yo bandi bo niveau ya hejuru ya 5000 heures bobo maintenant tu es capable de créer un concept. Charge. Voilà. Innovation quoi. Voilà. Yeah. Donc uri capable gushobora gucreer akantu kubera washoboye ku observer marché, washoboye kugira ama erreur, wakoze ivyo abandi bahora bakora winjiye kuri marché nawe, unye nawe uri capable kubwira abantu ati bon bijya ndashaka kubikubwirira ariko hariho akaanye niko gakenewe mu Burundi. Et là tu es capable de créer un concept. Donc c'est bien de savoir exactement maintenant comment l'être humain fonctionne en soi pour savoir se faire fonctionner soi-même vers ses rêves. Avoir un rêve, c'est bien. Ningabira Imana niyo yashize indoto muri twebwe. Kubera dufite indoto zitandukanye pour une raison Mais il faut maintenant concrétiser. Voilà. Concrétiser. Vivre muri monde. Vivre muri hari indoto nyinshi zifudika avec le temps. Ama kubera turabatalamu tuca tuvuga ati bijya byari ibintu byo mu bwana mais c'est faux. Zari indoto warabinyivye kandi ngo je kandi nkuri kandi je ndakubwira ngo je nkuri ibintu abandi bakoze ngo kandi ngo nabimubwiye ujyanye tukira abana none raba ni babinyivye none se kwa bikuje muri wala abandi barakora. Sasa hariho abantu ahanye d'abord hariho abantu numvise ko baravuga abantu atazi kuja amasaha yawe ariko amasaha 8 asigaye après gugwe ku kazi nyo kunywa tuvyatsi duhurire he sobona tsetodera gaje kuvyatsa bonye ngira mwumvise ko bashaka kuba hano barakandi bagira mushe kuvaho muri mudugandi hano nagira mbaze hariho abantu usanga agize muri 25 ans 26 ans ataramenya kintu ashoboye mu buzima bwiwe. Adiko narize sawa narize swat economy narize communication mugana navyize ko rakuvigezweho swat canke ko rakabagenza ari byo biga nigaye n'abagenzi banje canke abavye abantu bashaka ko niga ariko sivyo yakunda d'ailleurs yabize ko atarazi nigiki nigiki narakine nzi niga kare nige ko bagira byo bagenza kaje kuvyiga arahejeje atanguye me baragize banaronsa akazi kagukora nabi mbwa ugikumaza ufise impano yihe ugasanga ntayazi mufasha gute? Alors uyo onye imbere yuko umuntu ashobora kumubwira yiranse ko bishaka we uramufasha mu kumubaza ya exercice nababwira gushobora kugira le nombre cyangwa le tour y'ingabire afise. Donc expérience afise mu buzima izarizo zose ingabire afise mu vyitwa ba individu. Quels sont les dons qu'il a en tant qu'individu, en tant que connaissance, les contacts, voilà, les contacts. Uzinanye nandi wabaye nabandi nabyo nyene birakenegwa parce que utazi umuti hari umugani ubivuga ngo ucugira ukuntu kuri uyo muti. Voilà, ntibivugwa ntituzi ko abantu bashobora kuba bari kumeza. Ego. Tadabona wovuga. Manyi na ureke tu munyereke. Rege ntibabiguteko. Bref, donc utazi umuti warawucafuza. Imvuga mbabarira amazi. Voilà. Donc n'uyo muntu ashobora kuba afise ama contact, afise ingabire yahawe z'abantu adashobora gutena kuko abipfusha ubusa. Agashobora kandi kuba afise ama qualité meza quelles que soient les études qu'il a fait cyangwa atagize. Voilà, ntamenye yuko abifise igikenewe cyane ni gushobora kugira liste. Amiyo liste umuntu ayifise haje ikintu kiri mu mutwe n'ikiri ku gipapuro ekikwagiriza n'ikiri ku gipapuro. C'est pour ça qu'on doit mettre des choses sur écrit ou par écrit amukacubishira ku ruhome. Buri gitondo rero je no musaba yuko yoraba ko kaliste ki dada dakhlan ari kimya uno munsi biriko oya ivyo ukavuga nivyo niko barabigenza niko yari uzuye. OK n'umukolege agira avo marketing mukanya avugira turazinga micro. Voilà, donc plus ou moins gendo chena nur behind the camera behind the camera. Voilà, donc plus ou moins uyo muntu bimusaba yuko yicara agire la liste de ses dons. Et ensuite yo gushobora gucréer une routine avec lui-même gushobora kuraba bya bintu byiwe akagwana navyo mu kuvuga toya sinibaza jusqu'à ce que atangura kubona abandi bafise zijya ngabire ico bazikoresha. Sinon au départ ntaza baraba kubera ntazi icafise me natangure mu kumenya icafise hama ashatangura kuraba abafise izo ngabire bahembwa ngahe babikora gute zabagejeje hehe. Voilà. Yes dada na kibazo uri bon
Ndadambaza akabazo basi nawe basi. Serukira abahoze bose inyuma y'amakamera. Oya, bon, fete biragoye kubaza ikibazo. Sinzi niko bavuga ngo iyo hari byinshi akora avuga rusanzwe uzi wasanga kubaza ikibazo. Nka par exemple, Ozio nabonye ko akora haruri. Nshize ko kurandika. Zigya 50 heures, ça veut dire ugize ni 8 heures de travail. Ubikoze neza c'est 8 heures par semaine, ça fait 40 heures par semaine. Jamisi 5, ugacugira n'imisi 10 mu ndwi imwe zigya 50 heures zirashoboka. Ça veut dire ushaka ufata amasaha 8 yo gukora, ugashaka kujya amasaha yo kuruhuka. Ajya indi 8 heures ukayagira par jour, ukayakonsacrer kuco kintu ufise nka rêve. Ça te prend juste une semaine parce que c'est 8 heures, muri 5 jours, bugize 40, ugacugira na 5 heures le week-end, donc 10 heures les deux week-ends, ça fait 50 heures ukaba ubihejeje. Yes, nibyo yakora gusigura kugira ati ari kintu ushaka. Yasiguriye je ukasigura no gukora bikanda. Naje wendi. OK. Ari kintu ushaka dans une semaine, ushaka ufise les bases. Voilà. Ari kintu ushaka mu ndwi imwe ushaka ufise les bases. Hamaze kuba ufise les bases ashagaruka hahandi, nicaka kintu twavuga même la fois passée, ni détermination yiwawe. Harantu benshi bamaze kugira base chambre ebana. Je ndi umphotographe. Umuntu yakora foto akamubwira ngo mupa mondani focus netata yiko bien ukaba mugumuhaye ya kamera ntavyaza gushobora kuko waragize base muga ntiwayikoreyeko ari handi usanga ubandanye ubamuma nkuko kujya wabivuze je hariho iyindi etape niyongereyemo nita vœu urashobora kugira iyo rêve yo kuba umuntu ndakeneye kumera nka naka menye kunaka hamuka avuga ati okay imaze kuba ari rêve ufise igaciba vœu ibaza kuba vœu gute bitangura kuyisengera gusa mbabarengera nje mu mwempo ugasanga uri kurasengera mana ndagusavye jenzo buyu nuyu irabaye vœu fuka amaso ni anniversaire huha bougie kuri anniversaire vœu yanje ni yayindi ntacuri kurayikorako nta na kimwe uri kurayikorako ni vœu ndashaka kubiki nivyo bindi nkunda kubaza abantu ego ndavyumva yuko ushaka kuba uri gukora iki kugira ukebe hacashikaza objectif kuko twese n'ukuri yabivuze neza rêve nta numwe atazifise ikindi kintu naco hariho abantu biremereza ibintu tubura ama objectif ahanini merci ugasanga ikintu narakigize objectif mugabo ntacuri kurakora ngo yatenye ugasanga ufite objectif nyinshi ushaka kuzigirira mu mwanya umwe hariho abantu baratandukanye psychologiquement hariho abantu usanga bavuga ati jewe meze gutya nk'ubarantu usanga soit umusange umu colérique canke uro fasha ko cubabwira sange niki umu colérique do canke uri umuinformatique ndibaza urumva ugasanga bivaye na personnalité yiwawe uri capable yo kugira objectif menshi bivaye n'icuri wewe nturi capable hariho abantu bari ntuze varier ugasanga avuga ati je muri no mwanya objectif suko ari 10 ngira ndabigenda ndazatenya bivanye na personnalité yiwawe nundi avuga ati ari 10 imwe urumva hacagaruka cha kibazo nkunda kubaza abantu ese kuri yize uri umusange uri umukolerique uri umukuko fata ko kubanza wimenye umenye icuri kugira ngo ushobore kumenya ico wubaka yabivuze twese n'ukuri tubayeho kugira ngo dukore ivyo bintu vyose mugabo tugira tugaruke hahandi urashobora kuba ufise objectif z'ubuzima bw'iwawe ari ca kibazo ngira cenda kubaza ugasanga uranazikorera sivyo bikanka yuko hashika bon ngira cenda ciyishura hari abantu biha objectif zitajanye na talent zabo hari abantu biha objectif zitajanye na talent zabo ugasanga jewe ndabizi yuko nukuri Imana yarampizaga umuntu kashaka kuba objectif yo kuba umuntu atekereza c'est vrai genre mbo umuntu akonseye abantu mugabo papa n'umuntu akonseye abantu umuntu yumviriza abantu tu vois urashobora kubumviriza hari abantu babiri hari abantu bumviriza abantu bagafata vya bintu vyabo bakabigira ivyabo bikaba bihereye aho hari nasubwe twumviriza abantu kugira tubafashe tubahe directive mugabo nibaza kumbwira ngo utiyizi kwavuga ati jawo muri objectif fise ndashaka gufasha abantu okay gufasha abantu biri kwesha ni kujya no tugiye cyangwa cura mu mwembo hariho aba intercesseur mu rusengero hariho abaza guprofetiza hariho abaza gusengera abantu bisanzwe no mu buzima bisanzwe umaze kumenya objectif ziwawe z'ubuzima hari ico uhitamwo kuba ari wande ngira ngaruke guhindura ama attitude ningene ubayeho sero bon bitabo baravuga yuko nkubu namba rufite attitude yuko uvyuka mu gatondo la telefone ngo rutangura kuvya exercice pendant 21 jours iraba habitude ibintu by'iminsi birahinduka igaciba habitude ça fait 21 jours ça veut dire 3 semaines ugasanga wewe iyo objectif yawe wamaze kuyimenya mugabo ntijanye na tana yiwawe ni hamwe uzosanga umuntu yamari muri za je ndazi sho shaka mugasi ndagishikira
you know like genda nkeneye kumera ejo hirya y'ejo mugabo sindagishikira kubera iki rwamenya objectif oui tu as rêvé oui objectif uri kurayishiramo inguvu uko zingana kose mais kushiramo inguvu nabi ukushiramo inguvu ahantu zitari zikenewe abandi ashaka guta ibiro ugasanga uri kuragira ama exercice atariyo yani uraheza urashaka guta ibiro hama biheza ukagira sport yatari ukadukakoresha kurya amafiriti na mayonnaise kagira récupération iko ntonda ugasanga kiretse nishoye ko utiyizi reka tubishe mu buzima busanzwe dufatire muri sport bivanye n'umuntu usange yiyiwe bisanzwe hariho regime na sport bijanye ugasanga par exemple nk'ubunya wowe urarikuriwe uri kuragira sport ku mugoroba kiryama ukaza wumva Dacia yarabigitse urangana na Dacia ibiro turabinganya nataye turazinganya ugasinzi ko usange ya Dacia gaca ngenda kugira bimenye ne Dacia wagize iki gaca ngenda kugira bimenye Dacia yagize kugira ngo ushike hahandi cyo shatse kugira niki bantu tugabanya amakopi usanga shuti wawe toshoko subjective diri sivyo ako aho duca tugira tugende kurujya mwana jewe aha anya ndi tuko turaca hari kirara peut-être jewe ndi yaneze mugada service public kirara objectif ni zimwe inzira ni imwe na objectif ni imwe mugabo bivanye nuko jewe ndi iryo objectif ijya nzira sishobora kuyicamo biza gusaba ko nza kuzunguruka kirashike kuri ya objectif sigura ngo naho twa dus objectif zimwe nibiza gukunda ko ndakwereka ingene bishikira uko jewe nayishikiye kuko naho ari zimwe ntidutegeza guca mu barabara nuko nitumeze kumwe donc ico kintu tugihagarare ko caka ngira mani bazi kiyetu comment toi tout à fait oui alors c'est le numéro ndakubaza ikintu coach tutaraheza hari ikintu sinzi ko Trishwell ndi mu mpemu ndavyumva yari yakudugije anse turamushimiye quand même kuko yavuze ibintu bya intéressant cyane gose donc ni gute ushobora kuba uri mu kintu hama atari ci wawe womenya gute kuri mu kintu hama ukishuta uvuga ati ndazi c'est quoi les symptômes kuri urakushinzira carrément parce que nawe ushinzira aza kwishitura kuri 40 45 ibikiratoye umwanya yaratoye amasaha iki yiyahuriye mu bintu nyera kaza kwishitura c'est comment umuntu avuga ati muntu uri mu kintu ukuyumva umeze ukunuku c'est pas ton truc raba wicara usubire kugira reset ukoncentre nuzeye yawe alors ivyo birakunda gushika kenshi mais en même temps kujya dada yavuze we yarari mu mpemu hariho muri Bibiliya hano bavuga ngo tout est possible à celui qui croit donc c'est très bien de croire uri shusha ahubwo umbuze duke ari show duke twiza beaucoup musaye muzoronka voilà oh là là turunyene turi matete donc ni viza yuko umuntu ashobora kumenya yuko umwana w'umuntu entre temps ama limite aremwe kubera ashobore kuyabriza donc le dépassement de soi chez l'être humain ça existe kuko arafise ubwenge arafise umutima arafise n'umubiri mais seulement araba épuisé à la fin de sa vie yagize bilan donc feedback ya nigiki nsigiye abandi après moi kujya dada yariko aravuga ati est-ce que uriko urakora ikintu we kikujyoheye kirashobora kujyohera kandi urashobora gishobora kugikora mais à la fin de ta vie ugasanga tu l'as fait juste par orgueil. Donc comment maintenant découvrir exactement ce que tu peux faire? Nikujyana nababwiye yuko de 0 à 25 ans umuntu abari muri talent, ça veut dire afisa aptitude. Imba arazi gucapa cankwe arazi kuririmba mieux que benshi kujya kwa Beyoncé bari bazi kuririmba bakira abana bato. Mais bon, ntiwamusaba ngo acape non plus. Mais umuhaye discipline yo gucapa arashobora kubyiga mais afise facilité. Donc ni talent rero kubashobora kubifasha ku bana bawo c'est une bonne chose ko babafasha kuganya du temps donc muri efficacité no mu gushobora kuba wa muntu akenewe mu buzima ça veut dire akenewe ahantu kuko Bibiliya encore une fois ndibaza ko dada yatudugije ivuga ngo quand le sel a perdu sa saveur n'est bon qu'elle jeté foulé aux pieds et méprisé. Umwana w'umuntu rero ntiyaremwe kubera asuzugurwe ni kubera ahonyogwe ni kubera arenganye mais igihe uyo mwana umufashije gushobora kugira akanovera cyangwa
dans la société. Donc umwana ushoboye kumufasha hakiri kare gushobora kumenya ibintu akora biva muri aptitude ziwe canke muri we biramufasha gushobora kuganya self esteem kandi muri société murazi yuko ça fait la différence en fait kajya kantu murashobora kuba mudahembwa salaire zimwe mukora akazi kamwe ubajije ngo ujye riyemera imbere ya boss ngo boss aramwemera self esteem. Parti ya kabiri nayo yuko ashobora gukora ibintu bisa nawe canke atari ko réussissa byariyo bimenya ni kumenya yuko a partir de 30 ans umuntu ya talent yiwe namba yari umudanseur mwiza a partir ya 30 uduga biratangura kumurambira yuko mu mukomera amashi kubera gutamba atatangura kubwira ngo nkeneye kuguruza ngo ishuri ngo ujye gufasha abajene ngo nkeneye ama wa manager wiwe nayo biramubabaza akavuga toya atangura kwanza uje gukina no gutamba bya biboro kubera amahera tuyaronka. Donc à un moment il donne un coup de pied muri ca kintu parce que la saison est passée. Majambo make nashaka kuvuga yuko umwana w'umuntu araba mu ma saison parce que c'est un être émotionnel. Ayo ma émotion rero abamo n'ama saison ni ama partie novuga yuko yaremwe muri we pour donner un sens à sa vie. Uno munsi bicaye n'abantu bari muri trentaine muyaga carrière. Donc utayaze carrière ya ni harimo retard ukuntu entre temps no muri carrière hariho ubwishime bumwe bwa contribution muri société pas muri KCB ni je unyesigaye ndu second c'est bien mais ntiwigeze uvuga comment tu as contribué à quelque chose. Umwe avuze yuko yagiye gufasha abagore tu as l'impression que uyo muntu afite influence mu buzima ukuntu. Donc on cherche kantu ka passion. Donc je contribue en quoi dans la vie des autres. Ni le sens ya leadership rero c'est transmettre ce que toi tu as. Maintenant le leadership c'est trouver des modèles. Le développement personnel maintenant c'est découvrir ses capacités. Qui toi tu es. Mais après maintenant il y a un troisième, un quatrième. Un quatrième. Non, ubuzima ni ngakwa kundi kwimodoka. Utayize ntuyitwara. C'est vrai. Uzora video ntaje. Bref, ni washoboye gutora ingabire zawe biri simple. Donc watoye ama modèle ni leadership, watoye les modèles. Ah moi je préfère Oprah plutôt que je ne sais pas Barasukun. Kiganiro kiraheze mwakoze kudukurikirana ubu nyene tugira duhindure murakoze dusezere azovuga ngo hoza sana Beyonce kuri titre mukazoyibonako muzoce mubifuta ibintu bishoboka c'est quoi ça Nikuba twamutakaje nubona ko garusashushe none ipari voilà na karakataza yego noni bon justement nyene ariho twebwe n'abandi banakodukurikira ntibatakare yep Beyonce ahejeje kurengana Beyonce ashobora urumva kugira tukoncentre kandi kugira tuhave tugiye navyumvise ayo maetape ndashobora kuri ca kibazo mengo sindakacinga agatinaka donc umuntu avuga ati okay ndi navuye muri talent ngeze muri passion n'ibiki est-ce que donc ndakamvuga ivyo kuna bitambuye bivuga ngo urashobora kuri muri talent watu talent yawe normalement ngendenga byose nickel donc quoi que talent yawe gushika 25 ans amugiye muri passion après 30 ans bitabaye nabi none utari mu bintu vyawe bivuga ngo uri kwakoresha talent y'umu nuko akoresha talent yawe plutôt uko byategerezwa. Yep. En fait uri muri ya ndoto y'uwundi. Et c'est ça qui embête l'être humain. On appelle ça être exploité. Donc nuri mu byawe justement niho hahandi rero usanga umuntu ashaka kuva mu ndoto y'uwundi. Rero mu kubera ashobore kuva mu ndoto y'uwundi ategeza kumenya ingabire yiwe soit ingabire iri muri yo saison yiwe. Ça veut dire nigiki yumva wewe yoharanira yogwanira. Entre temps n'ivyitwa yuko byose biri muri droit de l'homme. Non. J'ai par exemple ma passion ni gufasha abantu gutora le but de leur vie. Ça n'a rien à voir avec il y a droit de l'homme. Donc tuvuze guharanira ikintu voilà. Ubundi nawe ashobora kuvuga ati jewe ndafite utu émission mbona yuko aba jeune twobakebura bagashobora kugira ico baba mu buzima. C'est ça qui me touche le plus. Ubundi nawe akaca yigira kuku kandi ka dimanche kuvuga imengo abana bato bakwiye kuronka une émission qui leur parle et qui les écoute. Donc muri trentaine
kubera uve muri rêve y'uwundi utegerezwa kumenya yuko rêve yawe nawe aho ugeze muri iyo myaka niyo gutanga l'espoir et la vie la dignité mais nta navuga gute technique ufise kuko ni passion nta technique uba ufise tu dois te former mais talent urafise technique tu n'as pas à te former non tu as juste à connaître les règles. Reka ndaguhereza akarorero Peter le dessinateur. Voilà, oui, moi je le connais, ça fait longtemps. J'ai commencé à le coacher, ça fait longtemps. Misumari, tout ça. Alors, oui, Yiga, je pense, communication, un truc comme ça. Mais quand je l'ai rencontré, il dessinait. Et lui, il a dessiné depuis qu'il était tout petit. Maintenant, il a arrêté l'université. Parce qu'il a dit, ben non, moi j'ai découvert maintenant ce que je peux faire. Il était dans la vingtaine à peine. Il a 20. Uno musi, il crée des concepts parce qu'il a passé des heures, quand il a arrêté de perdre du temps Mubindi. Et du coup, à un certain moment, ndi ko ndamuaccompagna muri coaching, je sais yuko azogera ahantu abwira ngo shagwagarika ivyo gucapa. Et ça serait intéressant. Pourquoi? Parce que azoba yumva umutima ikindi kintu kimubwira ati voilà ati wewe Peter. Voilà, même si uronka mahera, même si wewe iki kintu nico ça te parle. Voilà, il y a passion. Voilà, ntabakigushitura sana uriyiba mais umuntu akwiye kwiyumviriza wubwiwe nakiyumviriza naho nyene araba kuturorero. Uturorero duhari ngo kubera tutwigisha. Je sais pas comment ça dit. Tutugendere. Butwigisha. Na talent. Ni un petit mélange au début. Ne vuga gute ni séquence. Nga kwa kundi entre kuba single no kuba marié. Ariyo periode bita ngo ya fiançailles. Donc kwa kuba ati none uri single uri nawe uravuga uti foutez-moi la paix. Je ndabona yuko. C'est compliqué, c'est clair. Voilà, c'est compliqué, voilà. C'est clair. Donc ni hariyo periode ya transition. Irahari aho umuntu akora ivyo ni peut-être ivyo ushobora kubona Dacia peut-être yiyiba akava ku kazi turabivuze yiyiba ava ku kazi akacaza kugira ikiganiro qui parle cankwe akacaduga ruguru muri bya bindi by'abagore afasha mais ari yivye kubera saison ya talent iri kwiramuvamo ubu nyari muri passion turamuvugiye donc à un moment bizomusaba courage ariko umva passion hari gihe utawurashikira urabona passion yawe ariko nibyanduza ati hewe itana n'itanye ni kwirambesha donc ariko plus urashaka gukora ku buryo ngo ya passion maybe nanye izo voilà izo gutunga niyo ya objectif rero ya objectif donc wavuye hanze ariko rero akora mi transition yuko uzuragira gutya hanze umva rero bica bigusaba rero ushobore kuraba ama model ya abakora muri iyo passion donc abakora muri ya organisation des femmes gute esipen kubera bashoboye gute bashoboye kubigira kubera bibabesheho kubera bashoboye kugira ama voyage donc ni ya niveau rero ya leadership urondera umuntu akubera un modèle birashika c'est pour ça que c'est une vidéo tu peux rebobiner. OK. Donc majambo make c'est simple. C'est très simple ushoboye kuronka iyo plateforme ya réflexion. Gerageje kumuha gutanga exemple. Yego. Je abantu bose mabambaza ozara nabiziko natanguje na compte ya Decor ndayiheba. Ano samabambaza dada we waratanguje maison ya Decor vyahagaze gute. C'est vrai hari ibindi bintu vyagiyemwo mu nyuma mugabo malgré yuko mfise talent mu kudekora haba mu mazu canke mu biki. Narumvise nibirimwo mu vyo just numva ngo shaka kuba decoratrice wa mbere nibirimwo mu objectif yiwanje de la même manière hano bambya dada wewe warasuye mu ishure turavyumva dusigura igitima wiga business management na communication yari kubera iki bihuriye hehe mugabo ni vya bindi ndaba mu objectif mfise hariho ama tools ubukeneye mu bintu nkeneye hari amakuru batanga muri business management nkeneye atari muri communication uravyumva ugaca usanga babazi yuko peut-être ndafise talent yo gucommuniquer iki mais mu objectif je mfise nta sifisi yo kuzoba umu journaliste akomeye nta yirimwo model je mfise ntirimwo genre ivyo bintu mamushaka ko jewe niga niba birimwo aho shase gushika ni he hariho abantu usanga baba barabimenye mugabo ugasanga agendera kuri vya bindi bambwiye ngo
ugasanga ni ugasanga hamwe wajanye nago Exactement. dada uratesa genda wige communication niyo bijanye nawe ugaca ugenda shatse ngo okay ndagiye shatse ugaruka hahandi ca kibazo wabaze mantiyo bwana na ca kibazo we wabaze iyo uri mu kintu kitari ci wawe basha kirakuruhisha ataco wakoze kirakuruhisha ataco wakoze je ndibuka yuko nashobora kuva gukora decor gaca shikamukira amaguru kuyandi ego nukuri abageni baryohewe amafoto yaratesa mugabo nshitse mukira ndarushe ndapfuye kandi umva nta munezero muri wewe bwatari mvume ngo ego baryohewe mugabo moi uravyumva ari certain moment ntanguye gusoma ntanguye kurondera ibintu nkabiraba none agenda atahura yuko iyo uri mu kintu ci wawe umwanya uranyaruka akanya biraheze akanya ndabihejeje urumva umengo si ubona ko hageze iyindi saison ikindi kintu naco ni naho iyo ugomba kumenya ico canke icuri canke ico wahamagariwe nukuri ntibitandukanye n'Imana cane tugeza kubaza Imana kuko tu t'es pas créé benshi baragira iyo erreur bakaja kubaza abavyeyi harantu bagenda ugasanga ni vya bindi yavuga uri kuba muri leve ya mama wawe sivyo je ndibuka twese tukira abana abavyeyi baratubaza ushaka kubiki apana n'abavyeyi n'abagenzi ugasanga bivanye na entourage ufise je ndibuka ko navuga ngo ushaka kuba umubikira kubera ninde ari mubikiri wanyu ko nabona ko ari abantu ba mbere bitonda byavuye bihuragura shushu urumva jewe nshaka kuba umubikira non c'est pas la raison yari kubera ko j'aime mon père kandi papa yize mu seminari kandi yarakunda ababiki bon apana yarakunda christianisme cyane hama shasa gwa exemple ugaca usanga umuvyeyi aciyanurisa iyo envie barayinurishije barantwara no mwishure ry'ababikira oya muri secondaire muri NF bikomeye cyane akantu ko ubikira umubonamo ibintu naribata mana ana gukata muri boulevard gutya ngo shiki imodoka mambata narakasigaye narakariyo yaragorana ico shatse kugaruka ko nigiki hari abantu bakuze babayeho mu rêve y'abavyeyi babo hari abantu bakuze babayeho mu objectif y'abagenzi babo hari abantu bakuze babayeho gukora ico abandi bantu bagushakako jewe nama nabivuze jewe objectif ufise mu buzima nimwe bon ni nyinshi muga imwe muri zo nukuri Oprah niyo vyaje ko abona iyi video let me say it in English I wanna change the world like you ndashaka ko kwinspire abantu guhinduka mu buzima ndashaka kwinspire le monde guhinduka hamwe ejo hirya yejo umwana wanje niyo Imana yampezagiza n'abandi azokicara akavuga ati muramaze kubona ry'abarabara ryanditse ko nahayo Darlene yani mama none se kubera ikiri muri ko yarakoze ibi nibi barabara kuvuga ngo tubikurondere Sishaka ka impasse je oya ma contact urumva ya objectif wewe uce ndabigira ataco ndakora yanje cicika kandi atari byo andikisha sishaka ave ni gasibe ave ni dahari gasibe nayo utsino yo ukinanira bandanya sha Ike barabara nibaza ko waryubatse yakyubatse afisa gasibe abantu bahaba okay bari afisa gasibe kenshi donc nibe ni vya bindi navyo nibaza ko ari indi kuntu ugashaka ugomba guca mu mutuyira toto girushike kuri objectif yawe ushaka gusimba ama etape navyo nyene bihavi ikindi kintu naco wabivuze ushobora kumenya gute yuko utari mu kintu ci wawe mon cher ami ma chère amie senga urashobora kumbwira ngo hari abantu badasenga hari abantu batemera Imana mugabo waremwe nayo waremwe n'Imana turashobora kugenda bakadufasha umukoca akadufasha mugo ugasanga iyo intelligence yo gushazisa nkuko yabivuze ushobora kufisa amatarijana ni discernement sivyo urashobora kufise ushobora ibintu 1500 discernement yiwawe uyigira rya medita ku buzima bwiwawe fata umwanya namba bakoresha izo exercice hari abantu baza ugasanga babahaye akazi vraiment abakoci babafashije nagize ibi nibi sinzi gitabo nigeze kubisomamwe uwo munako aravuga ingene yakurikiranywe n'umu life coach pendant 6 ans atakintu na kimwe ari marira mu buzima parce que yagiye kwa prena après yuko ni nko mwishure uragiye urize je ndazwara nibaswigisha mu ishure mvuga ati ibi nivyo nize mu wakangahe ugasanga ushitse muhira nusubiye muhageze interrogation biranga nisho kimero mu buzima umu life coach ashobora kugufasha arashobora kuguha ama exercice wayakoze urashitse muhira urishaye gutyo urindire yuko yindi science igera utabigize ivyawe ubigize ivyawe urumva nugize meditation kuri vya bintu wiyumvire ozina kunda gutanga ndiko mbwira ati Jeff shitse muhira ndandika mama mvuga ko utabura hari ibintu nandika yabivuze
ce qui est écrit reste pour toujours hariho ibintu wandika bikakwagiriza Tubitabura ngo navyo nanditse non ndabitabura pour ne pas le refaire kuko niyo niyumvira ingene nabitabuye ngira subira nkore vya bindi subire ndavyandike ça va m'aider à ne pas le refaire mu buzima ça veut dire ndatabuye page mais ndavuze ok uno musi ndandika ikintu cari gikwiye gukora wagikoze déchire ça ne plus jamais kuko zanga uvuze gufata umwanya wo kuciyumvira usubira ucandike usubira utabure surtout ikintu kiba kiri négatif sans wa voilà donc mu buzima tugire discernement ivyo wize ni bon birakenewe mu buzima mais meditation ku buzima bw'iwawe ubanza umenye surtout tureke kweba ibikoresho vy'abandi tureke kureka abantu batwe exploiter c'est pas parce que jewe mfise indoto y'ukubuku umuntu wese aza inkora kuri television yanje ko yafise indoto y'ukuba journaliste cengenda ndashaka kuba journaliste c'est kubera ko mfise indoto yo gufasha abantu mu vy'ubuganga cengenda ku bitaro vyose menya précisément mu buganga mu biki mu buganga kwande mu buganga hereka guta umwanya uzunguruka no uzosanga wararushe atacho wamariye exactement atana resultat palpable ufise uravyumva ugasanga yego urafise indoto yo kuba umugwiza atunga mu budandaji par exemple t'as pas besoin kudandaza ibintu vyose urazi ko ni nkabijya mu isoko vuga ati jewe uno munsi kabisa kumayayo utaniwe jewe kumagi bigume canke vyorohe nigeza ko umugwiza atunga wa magi ya magara pamwe inkoko muga ntunga yandi magi subire ndondera izindi nkoko muga pana kuja mu magi biranse impene zirafise inyama biranse intama zirahari inka tureke gusanzara buje kuzibaga amen yegeranye point amen point Asante sana. merci dada merci coach Gulam merci geranye ndamubatije niko Gisla na Gila Gisla na Gila biratandukanye ariko yavuze Gila nawe nyene kandi Kuri je n'ukuri ndavyakira byose witwa Gila neza. Gisla Nakuze bandika Gisla ariko banyita Gila donc les deux. Kena mesa yitwa Gigi Nego biba bigufi kaziza. Icyo kimwe Gila n'icyo kimwe n'amezi amasa amaki amezi nikiti kiganiro ni wakiraba uzocubona kukenewe turakeneye kirundi amezi amasa ni utanyemera di amezi amasa bintu vyiza amabi masa amezi amasa donc amatara. nikitagaruka dasi yashoboye kwihangana gutyo na kwicara bwano kirahera mu mushimire ko nkuya ko yagiye kera ndabesha ibintu imana imbare imana urabona ko atari jewe ero ni imana iri hajya era nyumva niko ndabivuga reka nshimire abantu bose bavyino kiganiro j'espère ko ari ikintu kizima mwakuyemwo ngo twe twagikuyemwo kizofasha mu buzima bwanyu kizofasha kumenya amatana yanyu ama-objectif yanyu ama-rêve yanyu hama mukayakura mukanasengera nkuko pastor Dada yabivuze mukayasenga kugira ngo imana nawe ngene kigemye imana kigira umugisha imana igiherekeje kigira imigisha rero ni ikintu kiri très important gusengera ama-objectif yanyu n'ama-rêve yanyu quand même alors reka ndabashimira nje personnellement abantu baza gupartager kino kiganiro mwese imana bahezagire cyane parce que mushaka guhindura namwebwe societe mushaka kugira impact c'est vrai nimwicaye ngaha mugabo aho muri muko murakora ahantu muri kure yacu yamutanga ubuzima yego merci Gigi merci nawe Coach Gigi urakoze cyane ikindi gihe uzogaruka ntako tuzoguhamagara kenshi vraiment ndabibona kuko twagukiriyemo warasiriyemo turabikeneye bya fiançailles na mariage umukozi life ndabivuga ibyo wonyene. turabikeneye Barambeshe ntabyo navuze ni bya Beni. izoza Oya ni nkuru ya Beni ya Beni. merci cha Gigi Asante sana merci. tuzobanda tugutumira ga still uzokamugara ko amasuje menshi adusanga uyafise mu experience yashoboye kuyigisha abantu tusavye hakiri kare turatwita Karibu muri séance. ntabwo yicesha nivyo business ahubwo nivyo aranashaka kuvuga ko babikeneye nivyo aranashaka kuvuga bagusange ukorera he bakuronka gute Nkorera kuri bâtiment Wege House inyuma ya Galerie Alexander. Kuri inyuma ya Galerie Alexander Galerie Alexander ryarembo rindi Wege House nkijya ki etage ki ruhande ya Galerie Alexander. New space Oya kirandiseko Wege House voilà ni kuri premier niveau numéro 1 handiseko Ingabire Center. muraba muvyumva kari kure kajya n'amaguru mushaka ibintu bizima muzogera sheri wese ko atarozi kirundi kumukanguka bayi murakoze kudukurikirana ibitabo by'ibirundi barabitabo yoro bayi Nikita turagukumbuye turagukumbuye miss you so much and I love you bye bye bisous Ciao. Siren Vibes TV.